आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू ज़ुबान और कवायद में हमारा जो आज का उन्वान है वो है तफ़हीम निगारी, जो कि आपके सफ़ा नंबर 82 और 83 पर मौजूद है। वार्म अप एक्टिविटी में मैं आपसे चंद सवालात करूँगी और इससे जो है वो आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा। चलिए आइए शुरू करते हैं हम आज के सवालात। ये बहुत ही मालूमाती सवाल भी हैं। जी, मेरा पहला सवाल है, वो क्या चीज़ है जो हमेशा नीचे आती है, कभी ऊपर नहीं गई? जिसको इसका जवाब आता है वो मुझे व्हाट्सएप कर देगा अपने नाम के साथ। जी, तो कौन बताएगा इसका जवाब? किसको आता है? किसी को आता है इसका जवाब? चलिए मैं आपको इसका जवाब बता देती हूँ। इसका सही जवाब है बारिश। हमारा अगला सवाल है, वो कौन सा जानवर है जो पानी पीते ही मर जाता है? जी, ऐसा कौन सा जानवर है? सोचें, आप जानते हैं क्या इसके बारे में? चलिए जी, उस जानवर का नाम है कैंगरू। कैंगरू वो जानवर है जो पानी पीते ही मर जाता है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है वो कौन सा परिंदा है जिसके सर, पर और पाँव होते हैं? जी, वो कौन सा परिंदा है? कौन बताएगा इसका जवाब? जी, तो बेटा हर जो परिंदा है उसके सर पर और पाँव होते हैं। ठीक है, हर परिंदे के होते हैं। उसके बाद है, वो कौन सी चीज़ है जो धूप में खुश्क नहीं होती? जी, धूप में तो हर चीज़ खुश्क हो जाती है। हम कपड़े धो के डालते हैं, वो कैसे जल्दी फट से सूख जाते हैं। तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ है भाई जो धूप में खुश्क ही नहीं होती? तो कौन बताएगा इसका जवाब? इसका जवाब है पसीना। चलें जी, अब हम अपने आज की जो है इन्वान शुरू करने से पहले दुआ पढ़ लें। आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तर्जुमा, ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे ताकि लोग मेरी बात को समझ लें। जी, आज हम जो उन्वान है वो है तफ़हीम इबारत हमारा। जी, तफ़हीम का मतलब है फ़हम हासिल करना, समझना, जानना। तफ़हीम का लफ्ज़ फ़हम से निकला है जिसका मतलब है समझ। जी, तफ़हीम इबारत के लिए अहम नुकात को ज़हन नशीन कर लीजिए। इबारत को 2 से 3 बार अच्छी तरह पढ़ें, अहम नुकात ज़हन नशीन करें। इबारत के आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात के लिए इबारत को मद्देनज़र रखें। तफ़हीम इबारत से ज़हन में इजाफ़ा होता है, लिखने का फ़न आता है, अपनी बात दूसरों को समझाने का हुनर आता है, तख्लीकी क़ुव्वत बढ़ती है। किसी किस्सा या कहानी को सुनकर या पढ़कर अपने अल्फाज में अपनी समझ के मुताबिक बयान करना ही तफ़हीम इबारत कहलाता है। तफ़हीम इबारत। चलें बच्चों, आज हम अपनी तफ़हीम की जो है वो पढ़ाई करते हैं। जी, अल्लाह ताला की ज़ात बासिफ़ात ने इस ज़मीन का माहौल ऐसा बनाया है कि हर जानदार शय को अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी वाफिर और बेहतर हालत में मिले। एक इंतहाई मरबूत निज़ाम के तहत पौधे जानवरों की और जानवर पौधों की मदद कर रहे हैं और आपको हर जगह लो और दो का असूल कारफरमा नज़र आता है। मगर पिछले 100 साल से बढ़ती हुई आबादी, धुएँ, शोर, कूड़े करकट और कीमियाई मवाद से हमारा माहौल सख्त मुतासिर हो रहा है। सनतों में गैस और कोयला बेतहाशा फूका जा रहा है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की शरह फ़िज़ा में बहुत बढ़ गई है, क्योंकि जंगल तेज़ी से कट रहे हैं। अगर दरख्त और पौधे नहीं होंगे
تو اس گیس کو کون استعمال کرے گا؟ کاربن ڈائی آکسائڈ کی اس تیزی سے اضافے کا باعث موسمی تغیر و تبدل کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہیں سیلاب ہیں تو کہیں خشک سالی۔ اندازہ لگایا گیا ہے اگر کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار یوں ہی بڑھتی رہی تو زمین کا درجہ حرارت اس سطح پر آ جائے گا کہ پہاڑوں اور قطبین پر موجود برف پگھل جائے گی اور دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی سمندری طغیانی کی نذر ہو جائے گی۔ ہمارے کرۂ ہوائی میں 25 کلومیٹر کی بلندی پر ایک تہہ ہے جسے اوزون تہہ کہا جاتا ہے۔ قدرت نے اسے ہمیں سورج کی مضر شعاعوں سے بچانے کے لیے بنایا ہے۔ اب ہم خود اسے اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ ہماری بیشتر صنعتوں میں کلورو فلورو کاربن CFC نامی ایک کیمیکل استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ کیمیکل فضا میں پہنچ کر اوزون تہہ کو شدید نقصان پہنچا رہا ہے۔ خدا نخواستہ اگر اوزون تہہ ختم ہو گئی تو پوری دنیا میں جلدی کینسر اور ایسی کئی بیماریاں جو ہے وہ پھیل جائیں گی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی تفہیم عبارت۔ جب سب سے پہلے جو ہے تفہیم کو ہم نے سمجھ کے ٹھہر کے پڑھنا ہے، اور جب ہمیں اس کا مفہوم سمجھ میں آ گیا تو پھر ہم اس کے سوالات کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے سوالات کی طرف آتے ہیں تو سوال نمبر 1 ہے، زمین کے ماحول میں کیا خاص بات ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس زمین کا ماحول ایسا بنایا ہے کہ ہر جاندار شے کو اپنی ضروریات زندگی وافر اور بہتر حالت میں ملی، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا جواب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین کا ماحول ہمارے لیے ایسا بنایا کہ جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں وہ اپنی ضروریات زندگی جو ہے وہ ان کو بہتر حالت میں ملی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، فراہم کی ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، ہمارا ماحول کن چیزوں سے متاثر ہو رہا ہے؟ جی، تو اس کا جواب ہے، ہمارا جو ماحول کن چیزوں سے متاثر ہو رہا ہے؟ ہمارا ماحول بڑھتی ہوئی آبادی، دھوئیں، شور، کوڑے کرکٹ اور کیمیائی مواد سے ہمارا جو ماحول ہے وہ سخت جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے۔ جی، سوال نمبر 3 ہے ہمارا، کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھنے کی کیا وجوہات ہیں اور اس کے بڑھنے سے مزید کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ ہماری بیشتر صنعتوں میں کلورو فلورو کاربن، جی یہ کلورو فلور کاربن ہے، جو کلورو فلورو کاربن CFC نامی ایک کیمیکل ہے جو استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ کیمیکل فضا میں پہنچ کر اوزون تہہ کو شدید نقصان پہنچا رہا ہے اور اس کی وجہ سے مزید نقصانات ہو سکتے ہیں۔ سیلاب اور خشک سالی کی کیا وجہ ہے؟ جی، کیونکہ جنگل تیزی سے کٹ رہے ہیں۔ اگر درخت اور پودے نہیں ہوں گے تو اس گیس کو کون استعمال کرے گا؟ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے، اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو ہے پودے اس کو جذب کرتے ہیں اپنے اندر، تو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی جو اس تیزی سے جو اضافے کا باعث ہے وہ کیا ہے؟ موسمی تغیر و تبدیلی کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یہی وجہ ہے کہ کہیں سیلاب ہے تو کہیں خشک سالی۔ جی، تو ہمارا اگلا جو سوال ہے، سوال نمبر 5، اوزون کیا ہے اور ہم اسے کیسے نقصان پہنچا رہے ہیں؟ جی، اوزون کیا ہے؟ اوزون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قدرت نے ہمیں سورج کی مضر شعاعوں سے بچانے کے لیے ایک تہہ بنائی ہے جسے اوزون تہہ کہا جاتا ہے، اور یہ ہے ہمارے کرۂ ہوائی میں 25 کلومیٹر کی بلندی پر ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قدرت نے ہمیں سورج کی مضر شعاعوں سے بچانے کے لیے بنایا ہے۔ اور ہم اسے کیسے نقصان پہنچا رہے ہیں؟ کیونکہ ہماری جو بیشتر صنعتیں ہیں وہ کلورو فلورو کاربن نامی کیمیکل استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو کیمیکل ہے یہ فضا میں پہنچ کر اوزون کی تہہ کو شدید نقصان پہنچا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے سوال نمبر 6، آپ اپنے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ تو جی، ہم اپنے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ ہمیں کوڑا کرکٹ کوڑے دان میں پھینکنا چاہیے،
प्लास्टिक की थैलियों को नहीं जलाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए और अपने माहौल को हमें साफ़ रखना चाहिए। तो ये वो तमाम अमल है जो हम अपने माहौल को खुशगवार बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जी, जवाबात जो है हमेशा सवालात के मुताबिक होने चाहिए। जितनी बात पूछी जाएगी आपने उतना ही लिखना है, ठीक है जी। सवाल नंबर 7 है हमारा, मदरजा बाला अबारत में से मुरक्कब अददी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब अज़ाफ़ी, मुरक्कब अतफ़ी और मुरक्कब मिक़दारी की एक एक जो हमें मिसाल जो है यहाँ पर लिखनी है। तो सबसे पहले हम मुरक्कब अददी। जी, इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताऊँ, पहले आपको ये पता होना चाहिए मुरक्कब क्या होता है, किसे कहते हैं। मुरक्कब या कलाम, जी इसकी तारीफ़ है दो या दो से ज़्यादा बामायनी लफ्ज़ों के मजमूए को हम मुरक्कब या कलाम कहते हैं। जैसे इसकी मिसाल है, अब दो लफ्ज़ है, मुरक्कब किससे मिलके बनते हैं, दो लफ्ज़ों से। जैसे नीली किताब, एक लफ्ज़ है नीली, एक है किताब, ये दो लफ्ज़ मिल गए, दो लफ्ज़ों का मजमूआ मिला तो क्या बन गया, मुरक्कब, ठीक है जी। अब इसके जो है इसकी जो है मुरक्कब नाकिस की मदद है इक़साम में सबसे पहली है मुरक्कब अददी। जी, वो मुरक्कब है जो किसी इस्म की तादाद या गिनती को ज़ाहिर करे, इसको हम क्या बोलते हैं, मुरक्कब अददी। जैसे 10 किताबें, 5 लड़के, 50 रुपये, ठीक है। अब इनमें आप 10, 5 और 50 जो है ये अदद हैं, ठीक है। उसके बाद है मुरक्कब तौसीफ़ी, वो मुरक्कब जिसमें इस्म के साथ उसकी सिफ़त भी शामिल हो, ठीक है। इस तरह सिफ़त और मौसूफ़ के मजमूए को मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं। जैसे शरीफ आदमी, गरम चाय, ठीक है ना, यानी कि उसकी सिफ़त भी है, ठीक है। शरीफ आदमी, शरीफ क्या है, उसकी सिफ़त है। गरम चाय, गरम क्या है, उसकी सिफ़त है। इसके बाद आ जाता है मुरक्कब अज़ाफ़ी। मुरक्कब अज़ाफ़ी दो इस्मों में ताल्लुक़ पैदा करने को कहते हैं, यानी कि दो इस्मों में ताल्लुक़ पैदा करना जो है वो अज़ाफ़त कहलाता है या मुरक्कब अज़ाफ़ी। जैसे मैं आपको इसकी मिसाल देती हूँ, फ़राज़ की किताब, किसकी किताब, अब फ़राज़ और इजाफ़ा किससे हम कर रहे हैं, की लगा के, की किताब। इसका अगली मिसाल सुनिए, नताशा का घर, अब इसमें हम का लगा के जो है वो इजाफ़ा कर रहे हैं, किसका घर, नताशा का घर, ठीक है ना। अब इन जुमलों में किताब का ताल्लुक़ फ़राज़ से है और जबकि घर का ताल्लुक़ नताशा से है, ठीक है। अब इसमें ताल्लुक़ पैदा किया गया है, ठीक है। इसके बाद अगला है मुरक्कब अत्तफ़ी। जी, वो मुरक्कब है जो दो इस्मों को आपस में मिलाने का काम देता है, ठीक है। अब जैसे इसकी मिसाल है रात और दिन, रात के साथ हम किसको मिला रहे हैं, दिन में, और क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, और। अगली मिसाल सुनिए, शब व रोज़, शब के साथ हम वाव का इजाफा करके रोज़ मिला रहे हैं, तो और वाव। और इसके अलावा अगली मिसाल सईद फिर मोहम्मद, तो यहाँ पे हम फिर लगा के जो है वो अतफ़ बना रहे हैं, अतफ़ी बना रहे हैं। तो इन जुमलों में हम देखेंगे और वाव और फिर जो है वो मुरक्कब अतफ़ी हैं। इसके बाद हमारा है मुरक्कब मिक़दारी। जी, वो सिफ़त जिसमें किसी चीज़ की तादाद जो है ज़ाहिर हो रही है, इसको सिफ़त मिक़दारी कहते हैं। जैसे इसकी मिसाल है ज़्यादा, थोड़ा, कम, आधा, पूरा, काफ़ी, बेशुमार, बहुत। अब इन जुमले जो है ये सब किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, ये सब इस्तेमाल हो मिक़दार के लिए। तो अब हम इनको हल कर लेते हैं। जी, तो मुरक्कब अददी में हम क्या लिखेंगे, हमें ये जो लिखना है अपनी तफ़हीम के अंदर से हमें इन्हें तलाश करके लिखना है। तो हम इसमें लिखेंगे मुरक्कब अददी में 100 साल, ठीक है, क्योंकि 100 जो है ना अदद को ज़ाहिर कर रहा है। अब तौसीफ़ी है खुश्क साली, खुश जो है खुश्क साली। इज़ाफ़ी जो है हम इसमें क्या लिखेंगे, ज़मीन का माहौल, ठीक है। इसके बाद मुरक्कब अतफ़ी जो है वो हम लिखेंगे लो और दो, ठीक है।
اب مرکب جو مقداری ہے، اب ہم اس میں مقدار میں لکھیں گے کاربن ڈائی آکسائڈ کی شرح فضا میں بہت بڑھ گئی ہے، یا یہ تو بہت زیادہ ہوگا، تو ہم اس میں لکھیں گے دنیا کی آدھی آدھی کیا ہے؟ آدھی دنیا کی آدھی سے زیادہ جو ہے آبادی جو ہے، ٹھیک ہے، ہم اتنا بھی لکھ لیں تو یہ بھی بہت ہوگا، تو اس طرح سے ہم اس کو کر لیں گے جی۔ اس کے بعد ہمارا اگلا اور آخری ہے سوال نمبر 8۔ اب جو ہے مندرجہ ذیل حروف کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ جیسے پہلا ہے مگر، تو اس کا جملہ ہے تم نے بہت محنت کی مگر تم اول نہ آ سکے، ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے خود سے بنانے، جیسے کیونکہ تم اس لیے پاس نہیں ہوئے کیونکہ تم نے محنت نہیں کی، ٹھیک ہے، جیسے اگر تم دل لگا کے محنت کرتے تو تم پاس ہو جاتے، صحیح ہے۔ تو اسی طرح خدا نخواستہ کا جملہ بنائیں گے کہ آپ اتنی تیز رفتاری سے گاڑی نہیں چلاتے تو آپ کو کوئی حادثہ پیش نہ آتا، خدا نخواستہ آپ اتنی تیز گاڑی نہ چلائیے کیونکہ خدا نخواستہ آپ کو کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو کاش میری دوست وقت پر اسکول آ جاتی تو اسے کلاس سے باہر نہ جانا پڑتا یا اس کو سزا نہیں ملتی۔ اس طرح سے آپ نے جو ہے یہ تمام سوالات جو ہے اسے حل کر لینا ہے کتاب میں، اچھے سے آپ نے اپنی رائٹنگ کا خاص خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، صاف ستھرے رہیے گا اور دل لگا کے پڑھیں اور ساتھ ساتھ سب کچھ یاد کریں، اور کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو واٹس ایپ میں SMS کر کے پوچھ لیں۔ اوکے، اپنا خیال رکھیے گا۔